teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Francisca di sini di channel ini. Oke, kembali dalam video aku kali ini aku akan memberikan part kedua dari game Abelan Legend yang kemarin udah sampai scene 9. Nah, sekarang di scene 10 ini kita akan belajar untuk menggunakan shield atau perisai untuk menghadang musuh dan untuk melemahkan si musuh ya. Oke, sebelum kita melangkah ke gamenya, ke scene 10, aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, serta mengklik tombol like dan share untuk video-video aku sebelumnya. Aku ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan diklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya ya, ke part 2 di scene 10 sampai scene 18. Let's go. Kita cari dulu aplikasinya. Oke, kita udah masuk. Seperti biasa kita tangguhkan talkback ya teman-teman, biar bisa bermain dengan baik gitu ya. Oke. Nah, di sini kita double tap biasa. Oke. Loading. Welcome to A Blind Legend. Main menu. Continue a game. To go back to the main menu from the game, slide 2 fingers quickly to the right. You cannot go back to the main Nah, menu during the fight. aku akan pilih scene dulu ya. Aku akan pilih scene karena aku udah tamat beberapa kali main game ini, jadi aku akan pilih select the scene ya. Select the scene. Scene 1, The Hamlet. Oke, kita cari scene 10. Scene 8, Scene 10, The Fisherman's Village. Nah, ini udah ketemu. Kita double tap di sini. Loading. Nih, maaf ya teman-teman, aku menggunakan headphone untuk merekam. Gitu, oke. Kita udah masuk di scene 10 nih. It's all right, Father. Louise, where are we? And the Brain Eater? You killed him. These fishermen saved you. We have been in their village for 2 days. 2 days. Luis sedang We have to get back on the road. berbincang-bincang sama We have to cross the Sama ice mountains and the anaknya. dry lands to reach the sea. Luis. It's the Edward only Black chance to reach Thork lagi Citadel without ngomong being sama seen. anaknya nih. Lagi berbincang-bincang. This way, Father. The ice mountains are right ahead. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan shield atau perisai ya. Coba kita cabut pedang di sini, bisa nggak? Nah, di sini ini nanti kalau kita ada musuh, kita bisa menggunakan shield ini ya. Jadi di scene 10 ini kita nebasnya nggak berkali-kali teman-teman. Jadi sekali menggunakan shield nanti begitu lawannya mau nyerang, baru kita tangkis pakai shield, baru kita tebas. Jadi cara menggunakan shield kayak gini. Jadi ini posisinya pedangnya udah di tangan kita ya, udah kita cabut. Nah, di sini kita ini swipe 2 jari ke atas ya. Kalau aku sih jari tengah dan jari telunjuk, tapi senyaman teman-temannya aja sih. Jadi swipe 2 jari ke atas, nanti setelah di swipe kita tahan, jadi seperti ini nih. Nah, nanti dia akan menutup teman-teman. Jadi kita bisa mengantisipasi serangan lawan ya. Terus
Terus kalau kita mau menyerang berkali-kali sih bisa, cuman terlebih dahulu kita harus protect pakai shield. Jadi dia serangan combo lah gitu istilahnya. Jadi begitu dia mau nyerang, mau melancarkan serangan, ini kan kita nahannya 2 jari. Nah, jari yang satunya kita lepas, terus tangan kiri kita itu swipe ke bawah, ke kiri, kanan, ke kiri, ke kanan, tergantung musuhnya. Jadi kayak gini. Nah, kan kebuka tuh. Ntar kalau kan udah begini nih, udah ditahan, terus kan tadi kita nahannya 2 jari. Nah, untuk menyerang itu kita jari yang satu dilepas, berarti kita satu jari nahan nih yang kanan ya. Terus yang kiri itu kita swipe ke kiri atau ke kanan atau ke bawah ya, jadi bunyinya kayak gini. Nah, oke, langsung kita praktekin aja ya. Jadi untuk menggunakan shield bisa disentuhkan 2 jari ke atas, di swipe 2 jari ke atas, lalu setelah itu kita tahan. Nanti untuk menyerang lawannya berkali-kali, serangan bertubi-tubi, kita bisa lepas salah satu jari, lalu jari yang kanan sambil menahan. Begitu lawannya mau nyerang, tangan kiri kita udah siap untuk nebas. Entah dia di depan, di kiri, di kanan. Nebasnya ke kiri, ke kanan, atau ke depan tergantung lokasi musuhnya. Oke, sekarang kita sarungkan lagi pedangnya dan kita jalan lurus nih teman-teman. Oke. Nah, kita sekarang jalan lurus, ikutin Luis. Nah, ini posisinya kayak di jembatan nih teman-teman, kayak ada jembatan. Nah, di audio sebelah kanan aku tuh kayak ada orang yang nyebur ke sungai gitu ya. Jadi dia nyebur, berenang lah gitu. Nah, di depan ini ada monster. Pada ketakutan, lari semua. Nah, ini Luisnya nyegah si Edward Blacknya ini jangan melawan monster karena bahaya gitu ya. Nah, sekarang nggak tahu kenapa Luisnya itu kena apa, atau Luisnya itu ngumpet. Jadi kita di Upland Legend ini, di scene 10 ini kita nggak dipandu sepenuhnya sama Luis. Jadi kita harus mandiri. Kita harus nyamperin monsternya nih buat ngelawan dia, buat nyelamatin orang-orang itu juga. Oke. Kita jalan. Nah, di audio sebelah kiri aku tuh kayak ada rumah-rumah gubuk-gubuk kayu. Nah, ini kita lagi nyamperin monsternya. Nah, ini udah ketemu monsternya, kita siap-siap serang. Nah, kita pakai shield teman-teman. Caranya udah dijelaskan ya. Nah, jadi 2 jari ditahan. Kalau kita mau nyerang, salah satu jari kita lepas, lalu tangan kiri kita swipe ke bawah ya untuk menyerang berkali-kali. Seperti ini contohnya, sebentar. Nah, kita tunggu dia nyerang. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang dia pindah ke kiri. Kita harus selalu protect pakai shield ya. Nah, sekarang dia pindah ke depan lagi. Oh, nah sebentar. Dia di kanan, kita swipe ke kanan, atau nah, jadi kita harus cepet-cepet nih teman-teman kalau mau pakai shield. Nah, sekarang ganti monster. If you hear your enemy breathing or calmly growling, it means he's watching you. Do not hit him right away or he will take advantage of your lack of balance to strike back. Oke, kita serang. Syukurin. Oke, serang lagi. Rasakan.
rubuh juga itu monster ya. Nah ini sekarang kita ceritanya lagi perkenalan sama penduduk setempat. How can I thank you, Black Knight? This monster has slaughtered my people for many moons. Nobody has ever been able to defeat it. Who are you? My name is Edward Blake, The Blind Knight. and this is Louise, my daughter. We must cross the kingdom to free my wife. Thork is holding her captive. Your journey will be dangerous, my friend. In the mountains, beware the marauder. No man has ever survived his archer's poisoned arrow. Bring them furs and food. Nah They're itu chasing us Louise like udah ada hounds. lagi tuh teman-teman. Let's go, Kayaknya Louise ngumpet. Loading. Ngumpet Louise-nya. Nggak berani dampingin papanya. Dampingin Edward Blake. Nah, sekarang kita masuk ke scene 11. Ini kita jalan lurus. Nanti kita tapi harus hati-hati jalannya karena di depan itu ada runtuhan batu. Nanti kita harus protect diri pakai shield biar kita nggak kena runtuhan batu. Oke, langsung kita jalan lurus di sini. Let's You're go. really close. You're close. Mana sih kau, Luis? Come on, father. You're close. Now, come closer to me. Now, come closer to me. Bentar. Now, you're close. You're close. Now, come closer to me. Now, come closer to me. You're close. Now, come closer to me. Mana sih? Come on, father. You're close. Careful. We're walking on the cliff's edge. The path is getting narrower. Nah, Let's go. ini kita Straight ahead. harus pelan-pelan ya teman-teman jalannya. Harus pelan-pelan. Kalau enggak nanti kita apa ya bahasanya ya, kayak kena lubang lah gitu, ada batu soalnya. Oke, kita jalan. Let's Let's go. On your go. right. It's straight ahead. Let's Oke. go. Careful. You're close. Aduh, kena apa ya? Now come closer to me. Now come closer to me. Straight ahead. Oke. Let's go. Come on, father. You're close. It's straight ahead. Oke, jalan lurus pelan-pelan. Straight ahead. Ada batu. Let's go. It's straight ahead. It's straight ahead. Oke. Over here. Over here. Straight ahead. Oke, kita harus pelan-pelan ini. Aduh. It's straight ahead. Oke, jalan lurus. Straight ahead. Let's go. More to the left. More to the left. Go on. Get closer. It's straight ahead. Nah, ini ada suara gemuruh nih, teman-teman. Jadi kita harus protect diri pakai shield. Biar nggak kena runtuhan batu. Nah, sekarang kita protect diri nih. Hold on to me. Pakai shield. To protect yourself, Nah, itu touch the ada screen. naratornya suruh pakai shield. Kita pakai shield. Biar nggak kena runtuhan batu. Nah. Oke, udah. Okay, are you all right, Louise? No, father. I was so afraid. Setelah itu kita lanjut Let's go. jalan lagi. Okay. Nanti di Widening, father. depan akan ada kita ngelawan anjing. Nah, setelah ngelawan anjing itu kita akan ngelawan pasukan. Dan di scene 11 ini ada salah satu prajurit yang menurut aku nyebelin banget bener. Nyebelinnya tuh kayak ngejek gitu, kayak ngejek itu ntar bisa apa gitu. Ih, kesel banget. Udah mana suaranya kayak kucing. Oke, kita langsung jalan aja di sini. Aduh, ngeselin banget ini scene 11 emang. Straight ahead. Let's Oke, jalan lurus. over to the right. Over here. Luis nih bandel banget. Straight ahead. Dia samperin ke kanan malah dia lari kemana-mana. Anak durhaka kau, Luis. Aduh. Let's go.
sih? Nah, nih kita ngelawan anjing ini. Di depan, di kanan, di kiri. Nah, ada orang bawa pedang nih. Nah, Out of the ini way, ada. thief. Nah, ini nih, ini ngeselin banget nih. Go to hell. Oh, you great big ugly girl. Aduh, ngeselin. Padahal sekali tebas Over mati here, ini. you blind bastard. Ih, ngeselin. Ngeselin banget. I've lost my sword. Can you help me find it? Oh no, you can't, cause you're blind. Wah, ngeledek dia. Tuh. Ih, You got ngeselin. no, I'm not. I'm fine. Nah, sekarang dia nyerang nih. Ayo. Nah, mati. Come on, you son Sok of a banget, bitch. sekali tebas mati. If the enemy provokes Sok-sokan you, sih. it means he's trying to anger you. Do not hit him right away, or he will take advantage of your lack of balance to strike back. I'm gonna gouge your eyes Okay. out with a knife. Serang. I'm gonna gouge your eyes out with a knife. I'm Dia gonna pakai bust shield. your teeth. Aduh. I'm gonna bust your teeth. I'm gonna bust your Susah teeth. amat ini. Come on over here. Come on over here. Come on over here. Nah, jadi kita tebasnya sekali aja teman-teman. Tunggu dia serang dulu, baru kita tebas. Gouge your eyes out with a knife. Jangan kita ayunkan pedang, soalnya nanti dia akan tebas Come on. duluan. Nah, Come on. cara nebasnya itu swipe ke atas, swipe ke atas Come here, you. sekali ya. Kalau dia di depan swipe ke Bust your atas, teeth. di kiri swipe ke kiri, di kanan swipe ke kanan. Tapi swipe-nya cuma sekali aja. Gitu. Hurry, Louise. Jadi nggak The ice mountains are vast. tebas-tebasan beberapa kali Can't nggak. climb the first hills. Kecuali kalau kita pakai shield. Kalau pakai shield itu Loading. ngadepin musuh yang benar-benar kuat, baru kita bisa pakai shield. Kalau yang kayak tadi nggak apa-apa, nggak pakai shield juga nggak masalah sih. Nah, sekarang kita masuk ke scene 12. Di scene 12 ini kita nanti melawan monster. Tapi setelah melawan monster itu nanti Luisnya kayak salah jalan gitu ya. Kayak salah jalan, nanti kita harus lari cepet-cepet ngikutin Luis biar kita nggak kebunuh. Kalau kita nggak cepet-cepet, bisa-bisa kita jadi ada orang kayak bawa pedang gitu, bisa-bisa kita nanti ditusuk pakai pedangnya. Oke, kita langsung jalan aja. Oke, jalan lurus. Let's go, Luis. Jangan bandel, Luis. Go. Oke, let's go. Aduh, cabut pedang. Oke. Nah, ini ada monster. Kita nggak usah pakai shield teman-teman, karena monsternya nggak terlalu kuat. Ya, kita tebas biasa aja. Nah, di depan ke atas, swipe ke atas. Sekarang dia di kanan. Di kanan lagi. Di kiri. Kiri. Yuk. Nah,
Are you all right, Louise? Rubuh monsternya. Macem-macem kau sama Edward Blake ya. We've been walking for days. Dangers all around us, and I'm so cold. Oke. Won't go on. Be Lagi brave, daughter. berbincang-bincang Louis Think of dengan your mother. papanya She needs Father us. Father And I Edward need Blake. you to be my eyes. But father, Oke. The Marauders, men. Di sini kita jalan I can't lurus see them, but I ngikutin can feel their Louis. Hurry, Louise. We can't stay here. this way, father. Come. Oke, kita jalan lurus, cari Louisnya. Oke, suruh ke kiri, kita ke kiri. Kita lurus sekarang. Let's go. Oke, Louis. Really close. It's straight ahead. Let's Oke, go. jalan lurus. More to the right. Over here. Eh, It's straight ahead. oke. Lurus. Let's go. Really close. It's straight ahead. Oke, lurus. Oh no. Nah, ini Louisnya salah jalan, teman-teman. Salah jalan. Lift, father. Sekarang kita harus cepat-cepat ngikutin Louis. Kalau enggak nanti kalau kita Don't terlambat, panic, Louise. kita bisa dibunuh We nih. have to get over. Aduh, ngeri Look around you. Isn't there a... Cave. Oke, I can hear the wind. dia akan lari rushing dan through kita it. harus ngikutin. They're coming, father. Quickly. Oke. Lari, kabur. 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 Nah, selamatlah kita. Oke, sekarang kita masuk ke scene 13. Scene 13 ini kita harus jalan dan nanti ada pohon tumbang. Jadi kita harus lari. Kita harus lari ini. Ngelewatin pohon itu. Jangan sampai kita kena runtuhan pohon. Oke, sekarang kita jalan lurus ngikutin Louis. Dan di scene 13 ini kita nggak akan melawan musuh, teman-teman. Jadi kita tugasnya cuman melewati pohon yang mau tumbang itu. Nah, sekarang kita jalan lurus aja ngikutin Louis. Oke, Louis, I'm coming. Aduh, apa lagi nih? It's straight ahead. Oke, Let's go. ke kiri. Really close. It's straight ahead. Kalau dibilang Let's go. you're very I close, can itu hardly berarti see dia anything. jaraknya Getting dekat sama darker kita. and darker. Jadi kita You're really close. Nah. Straight ahead. Let's go. ke jalan lurus. Ih, Louis ini kalau disamperin Straight ahead. malah lari lagi. Let's go. You're really close. Turn right. Ah, Louis ini nyebelin nih. Suka lari-lari. Let's go. Tungguin. Widens over there, father. I can see lights. Nah, ini Straight ahead. kita lari terus. Let's go. Jalan On your left. ke kiri, Straight ahead. lurus lagi. Oke. Di mana kau, Louis? Over here. Oh, di situ. Go on. Get closer. It's straight ahead. Oke, kita ngikutin Louis. Let's go. Nah, Careful. nah ini ada Looks like we're on. kayak ada ranting-ranting pohon. The ice doesn't seem Kita to be harus very pelan-pelan jalannya nih. Careful Kalau where enggak you tread. nanti kita bakalan mati ya kalau enggak pelan-pelan. Kita harus jalan lurus tapi pelan-pelan. Nah, slowly. Slowly. Oke. Let's slowly. Now come closer. You're really close. It's straight ahead. Pelan-pelan, teman-teman, jangan lari ya. Pelan-pelan, Let's go. You're really close. It's straight ahead. pelan-pelan. The lake is Nah, sekarang kita harus lari, father. teman-teman. Quickly. Harus lari cepet. Kalau enggak nanti kita kena runtuhan pohon. Aduh. Let's go. Ayo. Aduh, selamat. Menegangkan juga nih, aduh.
Sekarang kita sudah aman, You must be right, aman, Louise. aman I can terkendali. hear the wind outside. Oke, sekarang kita jalan lurus. Oke. Nah, Loading. sekarang kita masuk ke scene 14. Nah, scene 14 ini We must nanti keep heading east, Louise. skenario-nya The sea gini is just teman-teman. beyond the Louis geyser of the drylands. nanti kena panah. Can you see the steam rising? Nanti ada monster yang mengendalikan panah. Nah, nanti Louis akan kena panah dan kita akan jalan sendiri tanpa adanya Louis ya, tanpa pemandu. Jadi kita harus jalan sendiri, harus mandiri nih. Dia Blind Legend ini. Jadi kan nggak selamanya kita dipandu sama Louis terus. Oke, sekarang kita jalan lurus aja. Jalan lurus dulu, ngikutin Louis. Jalan lurus, lurus. Let's go. Tunggu aku, Louis. Aduh, kau lari kemana? Oke, ke depan. Ke depan. Let's go. Jalan lurus terus. Nah, ini ada monster yang mengendalikan panah, teman-teman. Nah, ini Louisa mau kena. Closer, Louise. Bentar lagi kena nih. Nah, Louise? itu Louisa sakit. Louis. Nah, sekarang kita hindarin panah. Dia di kiri, depan, kanan, kiri, kanan, atas, depan, kanan lagi. Kita biasa teman-teman, swipe aja. Nah, sekarang Louise, kita answer me. panahnya kan sudah runtuh semua ya. Nah, sekarang kita ngadepin monster. Kita pakai shield. Ini monster yang mengendalikan panah tadi. Oke. Tuh. Kita menggunakan shield untuk musuh-musuh yang kuat aja, teman-teman. Kalau yang biasa aja nggak apa-apa. Nggak pakai nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Dia pindah ke kanan. Oke. Nah, ke kiri lagi. Jadi kita sambil pakai shield sambil nebas ya teman-teman. Tapi nunggu monsternya nyerang dulu, jangan langsung tebas. Nah, rubuhlah monsternya. Ini kita ngelawan 2 monster. Monster satunya lebih kuat. What have Harus you men done hati-hati. to my daughter, Marauder? You pay for their crime. Nah, pakai shield. Oke. Dia pindah ke kanan. Harus hati-hati, jangan kena serang. Jadi kita harus pakai shield biar nggak kena serangan. Biar serangannya nggak tembus. Nah, rasakan. Oke. Sekarang dia berpindah lokasi ke mana nih? Ke kiri.
Jadi kita harus menyerangnya ke arah kiri. Ini shieldnya harus selalu digunakan ya teman-teman, biar kita nggak kena umpan baliknya dia. Oke. Kita untuk bertahan ini shield untuk melindungi diri. Nah, rubuh sudah monster. Aman. Louise, Loading. Nah, sekarang kita masuk ke scene 15. Scene 15. Ini kita harus ke rumah orang, harus cari rumah, teman-teman. Kita minta pertolongan. Kita minta pertolongan karena hold on to Louise-nya me, Louise. kan sakit ya. I recognize those chants. Okay. They're coming from the Sekarang- Highland monks. Sekarang They will kita help us. cari rumah orang di sini. Hold on. Bentar. We're almost there. Nah, sekarang kita jalan lurus ya teman-teman, lurus saja, jangan belok-belok, lurus, pokoknya lurus, jangan belok kiri, jangan belok kanan, lurus, 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 terus. Nanti di depan itu kita akan melawan serigala atau anjing hutan, lurus terus. Musiknya serem juga ya. Kayak horor. Terus nah ini serigalanya, kita harus hati-hati. Nah, dia di depan, dia di kanan. Oke, depan lagi, kiri, kanan. Nah, kalau ngelawan serigala gini boleh kita tebas berkali-kali ya, untuk berjaga-jaga. Nah, sudah. Sekarang kita jalan lurus lagi, lurus, pokoknya lurus terus. Nah, dia sekarang jalan ke rumah orang nih, ada rumah. Diketok-ketok pintunya. Help! Open the door. We're here, Louise. Nah, ini ada tenda-tenda kuda mau datang. Open the door. Open the door. Our daughter is injured. Please help us. Nah, disuruh masuk. Enter quickly. Nah, sekarang kita masuk scene 16. Nanti scene 16 kita di rumah itu akan ngelawan pasukan anak buah raja. She took a poisoned arrow. Poor child. Oke. Sekarang kita ikutin Quickly. dia. Oke, di mana sih kau? Over here. Hurry up. Oke, Straight ahead. jalan Follow lurus, me, right. ikutin dia. On your right. It's straight ahead. Hurry up. I'm right in front of you. Let's keep going. Oke. A little more to the left. Go straight ahead. We're not very far now. More to the left. Ini rumahnya Straight ahead. gede juga ya, rumahnya besar ini. Nah, ini ada musuhnya. Give me the child. Nah, yang punya rumahnya lari. Dia lari, dia ngumpet. Jadi kita harus melawan musuh-musuhnya ini. Musuhnya banyak banget. Come here, you. Oke, dia di depan. Di kanan. Oke. Cepet ini geraknya mesti cepet. Aduh, ketabrak apa itu? I'm gonna tear you apart. Kanan. Cut your throat. Nggak pakai shield juga nggak masalah teman-teman. Tear Yang you penting apart. tunggu dia nyerang dulu baru kita tebas. Oke, dia pindah ke depan. Tear you apart.
so and so. Nah, datang lagi satu orang lagi. Serang di kiri. Oke. Ada lagi. Ada beberapa orang lagi yang mendekat nih. Come on, what are you waiting for? Dia di depan. Depan. Bisa ke atas atau ke bawah. Nah, di kanan. Nah, kalau bunyi ting berarti itu pedang kita ketangkis sama dia. Di depan lagi. Di kiri. Ke depan lagi. Sampai jatuh pedangnya. Next time, Lord Sudah. Stilton, I will kill you. Tell Thork I'm on my way. And if he has touched one hair on my wife's head, I'll cut his throat. He knows what I can do. Nah, nanti sekarang kita akan masuk ke scene 17. Di scene 17 ini kita akan melawan Demon. Demon itu kayak penyihir. Nah, dan di scene 17 ini kita nggak bisa ngelawan Demon itu pakai shield. Jadi kita harus pakai pedang. Kalau pakai shield, kita nanti akan kebakar karena dia nyerangnya pakai api. Gitu. Dan Demon inilah yang bisa menyembuhkan lukanya Louis. Oke. She will probably refuse to help you. But she alone can save your daughter. And she lives hidden in the forest of mists. And I can take you there. Nah, sekarang kita masuk ke scene 17. Nanti kita akan diantar sama si pengawal yang di rumah besar tadi. Nah, nanti sekarang kita ngikutin dia jalan lurus. Kita akan diantar ke tempatnya Demon. Ke tempatnya Demon. Oke. Go straight ahead. Kita jalan lurus. A little more to the left. More to the left. A few steps more. I'm right in front of you. Oke. Follow me, knight. Oke. A little more to the right. A few steps more. Jalan lagi. Over here. Follow me, knight. A few steps more. A few steps more. I'm right in front of you. Do you hear that? Nah, sampai di sini dia pergi. Dia nggak berani nganter kita sampai ke tempatnya Demon. I dare not venture. Oke. Follow the song through the forest. It will guide you to her lair. Nah, May the gods dia nggak berani nganter kita. Hang Dia on to me, pergi. Louise. Sekarang kita harus jalan sendiri, We're going to find the demon. mengikuti suara musik yang lumayan seram. Oke, kita langsung masuk aja ke wilayahnya Demon. Dan nanti sebelum kita masuk ke wilayahnya Demon itu, kita akan ngelawan monster penjaganya gitu ya. Oke, langsung kita masuk. Jalan lurus. Oke, belok ke kanan. Lurus lagi. Belok kiri. Oke, lurus lagi. Belok kanan. Lurus lagi. Nah, ini kita ngelawan monster. Who are you? Gak usah pakai Are you the shield, demon? teman-teman. Biasa aja. Ya, pakai shield itu terbentuk di kiri, di depan.
tumbang lah monsternya. Nah, Hold on, sekarang Eloise. kita Don't fall harus asleep. Stay with me. jalan mengikuti musik. Ada musik. Nah, kita harus mengikuti musik itu. Jalan lurus. Musiknya nanti pindah-pindah. Oke. Lurus. Mana ya demonnya? Demon, oh demon. Di mana kau demon? Louis membutuhkanmu demon. Nah, ini kita jalan di air. Oke. Demon mana sih? Louisnya butuh demon. Nah, ini nih. Ada demon di sini. It's going to be all right, Louise. The demon will help us. Not a step further. Nah, di sini kita harus menunggu demonnya itu mengambil I ancang-ancang. have not come Your to. presence is a disgrace. Kalau dia udah ambil ancang-ancang untuk nyerang, kita baru bisa nyerang dia. Gitu. Oke, harus konsen di depan. Oke. Di kanan. Di kiri. Nah, di kanan lagi. Jadi kita tunggu dia ngambil ancang-ancang baru kita nyerang. Di depan. You must die. Rasakan. I have not come to fight you. Nah, sebentar lagi Louisnya akan I need your sembuh help. nih, teman-teman. Save Nanti my dia akan daughter, nyembuhin Why Louis. should I? because she is a child, an innocent child who is paying for the lunacy of others. Ada sesuatu yang nanti akan berputar-putar. Nah, Louisnya sembuh. She will live. Thank you. The spirit spoke to me, Knight. I have seen the crimes you have committed in the name of the crown. In the past, before you lost your sight. There are atrocities that can never be undone. I am no longer that Only barbarian. you can prove it now, Edward Blake. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di scene 18. Di scene 18 ini nanti kita akan melewati sungai es. Yes, Sungai es. she took pity. Kita harus ngelewatin sungai es. Kalau enggak nanti kita akan kena You runtuhan shouldn't talk, esnya Louise. itu. You must save your strength. It's a long road ahead of us before we reach Louisnya the dry sembuh deh. land. Asik ya. Sekarang kita masuk scene 18. Loading. Scene terakhir. Over there. I can see the geezers you spoke of. Nah, Can you hear them? nah itu We're suara on the sungai right path, esnya. Louise. Let's go. Oke, kita jalan lurus ya, ngikutin Louis. Jalan lurus. Let's Lurus. go. Let's go. Let's go. On your right. This way, father. Straight ahead. Oke, jalan lurus lagi. Let's go.
We're approaching the drylands, Louise. It is one of the most dangerous places in the kingdom, but we don't have a choice. It's the Okay. only way to reach the sea without being noticed. Let's go. Nah, sekarang kita jalan lagi, ikutin Louis. Harus hati-hati. More to the right. This way, Father. Straight ahead. Let's go. Careful! Nah, ini kita sebentar lagi akan lari. Ngelewatin sungai esnya itu. Now. Oke, jalan lagi lurus. Let's go. On your left. Straight ahead. Let's go. Straight ahead. Oke, lurus. Stop. Nah, stop. Kebablasan aku langkahnya. Oke, bentar lagi kita lari. Now. Oke. Lari lagi, bentar lagi itu 2 3. Nah, That was the last geyser, Father. We are facing the dry land. kita sudah sukses see ya a stone melewati path sungai that esnya past ini. the Tapi lava kita harus tetap jalannya pelan-pelan. Nggak lari kayak tadi. Karena nanti kalau misalnya kita We must be very jalannya careful, pelan, Louise. kalau kita lari nanti kita Guide me. bakal masuk ke mana ya, ke sungai es apa kemana gitu. Yang jelas nanti kalau kita cepet-cepet kita akan mati. Oke, kita ikutin Louis. Go on, get closer. Straight ahead. Jalan lurus, Let's go. Over to tapi pelan-pelan ya teman-teman, jangan lari. Oh, this way, Father. This way. oh. Straight ahead. Oke, lurus pelan-pelan. On your left. Straight ahead. Let's go. Louis, kau di mana sih? Nah, ini kita udah, It's all right. situasinya sudah Get cukup out here, okay? aman teman-teman. Kalau sudah bunyi nying, berarti kita udah aman, cukup aman situasinya. Oke, kita jalan, It's straight ahead. tapi tetap secara perlahan karena berjaga-jaga saja. Let's go. It's straight ahead. It's straight ahead. Straight ahead. Oke, Straight ahead. It's straight ahead. Let's go. On your left. More to the left. Over here. Straight ahead. This way, Father. Straight ahead. oke, ke depan. Let's go. Let's go. On your right. Straight ahead. Let's go. Nah, ini lari nggak apa-apa teman-teman karena udah aman. Nah, Only a few more meters. Well done, Louise. Without you, we would never have made it this far. begitulah teman-teman akhir di scene 18 ya. Nanti kita akan masuk ke scene 19, Loading. tapi di part berikutnya ya. Welcome to Part A terakhir, Blind Legend. Main menu. Do you really want to? di part terakhir part 3 nanti scene 19 sampai scene 27. Nah, di scene 19 itu nanti kita akan melawan anak buahnya Demon yang di scene 17 tadi kita lawan. Dan nanti di scene terakhir kita akan melawan rajanya itu saudaranya. Oke, seperti apa keseruannya nantikan videoku berikutnya, A Blind Legend part 3.
hanya di channel ini. Dan bagi yang mau aplikasi nanti akan aku sisipkan di deskripsi video. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel aku. Dan sampai jumpa di the next video di Upland Legend Part 3. Bye bye.